हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ दोहा से बेलग्रेड सर्बिया के लिए। तो गाइस अभी हो गया है मेरा बोर्डिंग के टाइम बेलग्रेड के लिए। फाइनली हमारा जो फ़्लाइट है अभी रनवे की तरफ जा रहे हैं और ये एग्जैक्टली ऑन टाइम पे डिपार्चर होगा इसका। ये है बाहर की सीन हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार की।
ड्यूरेशन है 5 घंटे और 40 मिनट होगा। और इस फ़्लाइट पे दोहा से लेके जो आप बेलग्रेड के लिए है, ये यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। और अभी बस कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट आने वाले हैं। और ये जो कतार एयरवेज की अभी ये जो फ़्लाइट है, ये बेसिकली 3x3 कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें ऑलमोस्ट फुल है ये जो फ़्लाइट।
Same competitive. Oh, yeah, this one. Yes, oh, I do. Da, ko si utrao. Ma sad imaju konkurenciju. سادة وسادتي الحمد لله على سلامتكم حتى الطائرة السلام في مطار نيكولا تسلا الدولي المحطة رقم 2 حيث التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 10:35 صباحا ودرجة الحرارة الخارجية 26 درجة مئوية. لسلامتكم رجاء من حضراتكم نبقى جالسين في مقاعدكم مع مقام احتمام مربوطة. حين تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة رفض أحذية المقعد، كما نرجو من حضراتكم أخذ جميع امتعاتكم قبل مغادرة الطائرة. تسهيلا لجميع المسافرين يمكنكم الآن إصدار بطاقة صعود إلى الطائرة عن طريق الإنترنت عبر الموقع qatarairways.com. بالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية اتحاد العالم الواحد OneWorld، قائد الطائرة وبقية أفراد الطاقم، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا لهذا اليوم. نشكركم لاختياركم السفر مع الخطوط القطرية. شكرا وطاب صباحكم بكل خير. الخطوط الجوية القطرية معنا إلى كل مكان. شكرا. Ladies and gentlemen, welcome to Belgrade Nikola Tesla International Airport, where the local time is 10:35 in the morning, and the outside temperature is 26 degrees Celsius. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated areas. You may now use your mobile and electronic devices if you wish to do so. You hope that you will include Qatar Airways in your future travel plan. To book your next flight, please visit qatarairways.com. On behalf of Qatar Airways, the OneWorld Alliance, and Captain Enrique, we wish you a pleasant stay in Belgrade or a safe journey to your final destination. Qatar Airways will be safe together. Thank you and very good morning. Iskustvo je bilo sa Serbia. As long as we don't make any calls, zato što je ovakav. A za te karte 10 evra. फाइनली हम पहुंच गए हैं बेलग्रेड की निकोला टेस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ पे टाइम हो गया है 10:30 इन द मॉर्निंग और बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे जो प्लेन से देखने को मिला था। काफ़ी सारे ग्रीनरी है और आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।